نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس غریب نواز کی آمد ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس آنے والا ہے، اور اس عرس میں نہ جانے کتنے عاشقان غریب نواز وہاں شرکت کے لیے جاتے ہیں، اور کتنے عاشقان غریب نواز شرکت کا شوق دل میں دبائے گھروں میں رہ جاتے ہیں، اور اشکوں کا خراج غریب نواز کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ غریب نواز کو غریب نواز ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا، واقعی میں آپ نے غریبوں کو نوازا، اور ایسا نوازا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جو گیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور آج بھی ان کے چوکھٹ پر عاشقوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ سال کے 12 مہینے آپ کی چوکھٹ پر عاشقوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لوگ اپنی مراد مانگنے آتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جب آتے ہیں تو مراد ان کی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور اس مراد کی پورے ہونے کی خوشی میں دوبارہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث پاک آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ کچھ لوگ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے جملوں سے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر مسلمان جا کر کے شرک کر رہے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گی حدیث پاک کی روشنی میں، طبرانی کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت چہرے والوں سے حاجتیں مانگو، اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور یہاں خوبصورت چہرے والوں سے کیا مراد ہے؟ سفید چمڑی خوبصورت چہرہ نہیں، کالی زلفیں خوبصورت چہرہ نہیں، بلکہ خوبصورت چہرہ یہاں ان کو کہا گیا ہے کہ جن کے دل خوبصورت ہوں۔ خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہی ولی اللہ کی پہچان ہے، اور انہی کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ ان سے اپنی حاجتیں مانگو۔ ایک شخص غریب نواز کے دربار میں گیا اور سوچنے لگا کہ میں تو مراد مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں یہاں کروں تو کیا کروں؟ تو پھر وہ قرآن مجید کھول کر کے تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ پہ پڑے پڑے ایک دن ایک رقاصہ آتی ہے، ایک ناچنے والی آتی ہے، ایک فاحشہ آتی ہے، اور کہتی ہے کہ غریب نواز میری جھولی بھر دو، اور اتنا کہتے ہی اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ شخص غصے میں چلا آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، قرآن مجید بند کر کے طاق پر رکھتا ہے، اور غصے میں غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنے ہتھیلیوں کو مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس دربار میں تو انصاف ہی نہیں۔ میں یہاں کئی دنوں سے پڑا مانگ رہا ہوں کہ خواجہ مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، لیکن میری بات نہیں سنی جاتی، اور یہ ناچنے والی یہ رقاصہ آتی ہے اور اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہہ کر کے وہ جانے لگتا ہے۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک خوبصورت چہرے والے اس کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ غریب نواز کے دربار میں انصاف نہیں، میں کئی روز سے یہاں پڑا اپنی حاجت مانگ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک رقاصہ آئی، اس نے ایک بار کہا، اس کی مراد پوری ہو گئی، اور میں کئی دنوں سے یہاں پڑا تھا اور اپنی مراد مانگ رہا تھا۔ اس پر غریب نواز نے کہا، کیونکہ وہ جو خوبصورت چہرے والے تھے وہ غریب نواز ہی تھے، وہ کہتے ہیں کہ تو جا، تیری بھی خواہش پوری ہو گئی۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی، مگر آپ ہیں کون؟ مجھے یہ بتا دیجئے۔ آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ کو دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور آپ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ اس پر فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کے دربار میں تو مانگنے کے لیے آیا تھا۔ ارے او نادان، تجھے خبر نہیں کہ تو تلاوت قرآن بڑے اچھے انداز میں کرتا
करता है, तुझे कुरान मजीद बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ना आता है, तू जब तिलावत कुरान कर रहा था तो मैं उसे सुन रहा था, मुझे तेरी तिलावत सुनना पसंद था, यही वजह थी कि मैं तेरी मुराद पूरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर देता तो फिर तू तिलावत कुरान करना बंद करता और अपने घर को चला जाता, लेकिन तूने सब्र नहीं किया, तूने बेसब्री का मुजाहिरा किया और तू ये समझ ना सका कि तेरी आवाज की वजह से, तेरी तिलावत कुरान की वजह से मैं तुझे तेरी मुराद को पूरी करने में देर कर रहा था, और जा अब तेरी मुराद पूरी हो गई। इस पर वो शख्स बाद में बहुत पछताया। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि हम लोग जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने में हमें वसीला तो इस्तेमाल करना ही है, चाहे हम गरीब नवाज का वसीला ले, चाहे हम ख्वाजा पाक, चाहे हम गौसे पाक का वसीला ले, चाहे किसी भी अल्लाह के नेक बंदे का वसीला बनाए, चाहे सबसे बेहतर वसीला हमारे सरकार का वसीला बनाए, तो वसीला साबित है, क्योंकि छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का वसीला लगाना पड़ता है, सीढ़ी के जरिए से ही छत पर चढ़ा जा सकता है। आजकल मॉडर्न दौर है तो लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे बता दो, क्या तुम बगैर किसी जरिए के छत पर चढ़ सकते हो? तो हर किसी का यही जवाब होगा कि नहीं चढ़ सकते। तो बस औलिया अल्लाह वही सीढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचाने वाली सीढ़ी जिसका नाम है, उन्हीं को अल्लाह के औलिया कहा जाता है। तो फिर उनके जरिए से हम अगर अपनी दुआएं मांगे, अपनी मुरादें मांगे, तो फिर हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। और जो लोग इस पर दूसरी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनकी बातों पर तवज्जो ना दें, क्योंकि ये बात सोची समझी है और जानी पहचानी है कि हर अक्ल वाला इस बात को जानता है कि बगैर किसी जरिए के छत पर चढ़ा नहीं जा सकता। अगर आप घर में खाने पकाने के सारे सामान ला करके रख दो तो क्या रखे रखे वो खाना पक जाएगा? बिल्कुल नहीं पकेगा। उसमें आपको अपना हाथ लगाना पड़ेगा, अपने हाथ के जरिए से खाना बनाना होगा, तब जाकर के खाना बनेगा। तो हर एक छोटी चीज में जरूरत पड़ती है जरिए की, बगैर जरिए के कोई चीज नहीं। तो अल्लाह तक रसाई जिसको पानी हो तो जाहिर सी बात है औलिया अल्लाह का वसीला लगाना होगा, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला लगाना होगा, सहाबा कराम का वसीला लगाना होगा, अंबिया कराम का वसीला लगाना होगा, हमारे आका का वसीला लगाना होगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो आप बिजनेस के इरादे से नहीं आए, आपने कोई बिजनेस नहीं खोला, आपने कोई कारोबार शुरू नहीं किया, आप इज्जत कमाने के लिए नहीं आए, आप दौलत कमाने के लिए नहीं आए, आप शोहरत के लिए नहीं आए, आप किसी चीज की गर्ज से नहीं आए, दुनियावी गर्ज आपका कुछ भी नहीं था, आपके साथ कोई चीज नहीं थी, न लश्कर था, न हाथी घोड़े थे, न ही तीरों तलवार थे। गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजा गया तो अल्लाह के दीन की तकवीयत के लिए भेजा गया, और 90 लाख मुनकिरीन इस्लाम को कलमा पढ़ा करके इस्लाम के दायरे में दाखिल किया, 40 फकीरों के साथ। और एक रिवायत में 8 फकीरों का जिक्र आता है, 8 फकीर या 40 फकीर निहत्ते आने वाले मोइनुद्दीन, जिसको घर भी नसीब नहीं था, सर छिपाने के लिए छत भी मुयस्सर नहीं था, और आज हर दिल उनका मस्कन बन चुका है। इसकी वजह क्या है? वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान आए तो उनको रहने को घर नहीं था, आज हर मुसलमान का दिल उनका घर बन चुका है। गरीब नवाज ने दीन को तकवीयत पहुंचाई, उसकी वजह से आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये इज्जत बख्शी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान में फरमान है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए काम करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी भी इज्जत बुलंद करेगा, तुम्हारी भी सरबुलंदी फरमाएगा। यही वजह है कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए आए, और आज दुनिया के कोने कोने में हर एक शख्स के दिल में गरीब नवाज बसा करते हैं। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आ रहे थे उस वक्त शहाबुद्दीन गौरी जो है वो हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं से शिकस्त खा करके वापस जा रहा था। लाखों की फौज थी, हाथी घोड़े थे, हर तरह का साजो सामान था, लेकिन शिकस्त खा करके हार करके वापस जा रहा था। तो उसने देखा कि एक छोटी सी जमात चली आ रही है, नूरानी चेहरे वालों की जमात चली आ रही है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि मालूम होता है कि ये लोग मुसलमान हैं, जरा इनसे पूछो तो कि ये किस गर्ज से आ रहे हैं, ये कहाँ का सफर कर रहे हैं। तो फिर गरीब नवाज के पास जब वो शख्स आया
جب ان کی بات ہوئی تو उसने गरीब नवाज ने कहा कि मैं हिंदुस्तान फतह करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर शहाबुद्दीन गौरी कहता है कि मेरे पास लाखों का लश्कर है, मेरे पास हाथी घोड़े हैं, हर तरह का साजो सामान है, लेकिन उसके बावजूद मैं शिकस्त खा करके हिंदुस्तान से जा रहा हूँ। और आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि 8 से 10 लोग आपके साथ हैं और आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान फतह करने के लिए जा रहा हूँ। और आज हम देखते भी हैं और मानते भी हैं कि हिंदुस्तान में अगर किसी की हुकूमत चलती है तो वो गरीब नवाज की हुकूमत चलती है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठ जाए, कोई भी हुकूमत करे, लेकिन हिंदुस्तान का जो राजा है वो हमारा ख्वाजा है, उसके सिवा और कोई नहीं। और कयामत तक ख्वाजा जो हैं हमारे हिंदल वली के नाम से जाने जाएंगे और हिंदुस्तान के राजा माने जाएंगे, क्योंकि मेरे आका ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को, फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर को, अली शेरे खुदा के बेटे को, ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान इसीलिए भेजा था ताकि हिंदुस्तान में अल्लाह का दीन नाफिज हो सके। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, तो गरीब नवाज की ही मिसाल ले ले। गरीब नवाज तो निहत्ते आए थे, ताकत का कोई जोर नहीं, तलवार आपके पास नहीं, लेकिन फिर भी आपने दीन फैलाया। किस वजह से फैलाया? जो इश्क रसूल आप अपने सीने में लेकर आए थे, उस इश्क के सदक़े में भी आज उनका फैज बट रहा है। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छटे सस्ते, जो आग बुझाएगी वो आग लगाई है, और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये इश्क रसूल का ही सदका है कि गरीब नवाज आज हर किसी को नवाज रहे हैं। मैं यहाँ एक मशहूर वाक़या आपको बताना चाहूंगी। जादूगर जोगी जयपाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कौन था? ये एक बहुत बड़ा जादूगर था, और बादशाह जो था उस वक्त का बादशाह उसे वजीरों की तनख्वाह दिया करता था और अपने काम करवाया करता था। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए और लोगों को दीन की तरफ बुलाने लगे, दीन की दावत देने लगे, और दीन के दायरे में जब लोग दाखिल होने लगे, मुसलमान होने लगे, तो बादशाह जो था उस वक्त का, जो राजा था, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने जादूगर जोगी जयपाल को अपने पास बुलाया और कहा कि वो जो आज मुसलमानों का साधु आया हुआ है, उसकी वजह से आज हमारे मजहब के बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं, उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। इस पर जादूगर जोगी जयपाल जो था उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं जाता हूँ उससे मुकाबले के लिए। और ये जो जादूगर था, इसके बहुत सारे माहिर शागिर्द थे, वो उन सभी को लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्दों ने जब देखा है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज को कहा कि देखिए, मालूम होता है कि जरूर ये लोग किसी तरह का शर और फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं। गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक लकीर खींच दी, एक दायरा खींच दिया और अपने मुरीदों को कहा कि इससे बाहर ना जाना, इसके अंदर तुम महफूज हो। और वो जो जादूगर था वो अपने साथ अपने बहुत सारे जादूगरों को लेकर के आया, अपने शागिर्दों को लेकर के आया और कहता है अपने शागिर्दों से कि इन लोगों को परेशान करो, नुकसान पहुंचाओ, इन पर सांप बिच्छू फेंको। वो लोग अपने जादू के मंत्र पढ़ते और गरीब नवाज की तरफ सांप और बिच्छू फेंकते, लेकिन एक भी सांप उनके दायरे के अंदर नहीं गिरता, सारे सांप दायरे के बाहर ही गिरते। इस पर गरीब नवाज ने कहा कि अब तुम ये सारे सांप उठाओ। अपने मुरीदों से कहते हैं कि अब तुम सब ये सांप उठा करके फेंको। और जब उन लोगों ने वो सारे सांप फेंके तो वो सांप दरख्त बनते चले गए। ये गरीब नवाज की ही करामत थी। जब उस जादूगर के सारे शागिर्द जब हार मान गए, इसके बाद आखिर में उस जादूगर ने कहा कि अब मैं जाता हूँ और ख्वाजा से मैं अब लड़ाई करता हूँ और मुकाबला करता हूँ। इस पर जब जोगी जयपाल आता है तो वो
अपना पैंतरा इस तरीके से अपनाता है कि एक शेर की खाल उसके पास थी जिस पर बैठ करके वो हवाओं में उड़ता था। उस खाल को बिछाता है और चाकू के जरिए से फिर हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ता है और ख्वाजा गरीब नवाज पर हमले करता है। लेकिन अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि वो जादूगर होकर के हवा में उड़ रहा था, क्या हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो हवा में उड़ सकते? बिल्कुल उड़ सकते थे, लेकिन अगर गरीब नवाज भी हवा में उड़ करके उसका मुकाबला करते तो फिर लोग कहते कि ये तो बराबरी का मामला है, ये बात तो फिर बराबरी की आ गई है। लेकिन यहाँ भी शान गरीब नवाज देखिए कि वो जादूगर खुद हवा में उड़ रहा था, लेकिन गरीब नवाज ने अपनी जूतियों से कहा, उस वक्त जो खड़ाउन पहने जाते थे, लकड़ी के चप्पल पहने जाते थे, उनको कहा गरीब नवाज ने कि देखते क्या हो, जाओ और उसे नीचे लेकर के आओ। गरीब नवाज के जो जूते थे, जो खड़ाउन थे, वो उड़ते हुए गए और उस जादूगर के सर पर मारते मारते उसे जमीन तक ले आए, उसे नीचे ले आए। इस पर उसको भी समझ में आ गया कि वाकई मैं इनके सामने कुछ भी नहीं। गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगता है कि मैं मान चुका हूं कि आप ही सच्चे हैं, आपका दीन ही सच्चा है, अब आप मुझे मुसलमान बनाइए और कलमा पढ़ा करके दायरे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। गरीब नवाज ने उसे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। और जब नवाजने पर आते हैं तो किस किस तरह से नवाजते हैं। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया और उसके बाद कहते हैं कि बता तेरी क्या ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। इस पर वो जादूगर जो था उसका नाम अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बदल करके अब्दुल्लाह रख दिया और कहते हैं कि अब्दुल्लाह बता तेरी क्या ख्वाहिश है। उस पर अब्दुल्लाह कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी जाए, मैं दुनिया में हमेशा बाकी रहूं, मैं क़यामत तक जिंदा रहूं। गरीब नवाज ने कहा कि जा तेरी ख्वाहिश पूरी हुई और तू क़यामत तक जिंदा ही नहीं रहेगा बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदा रहेगा। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, अगर 50 से 60 साल उम्र होते होते लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, बिस्तर पकड़ लेते हैं। और अगर खुशकिस्मती से कोई 90 और 100 बरस तक जी भी लेता है तो फिर वो बिस्तर पर ही गलाजत फैलाने लगता है। लेकिन गरीब नवाज ने उसको बशारत दी, उसको क़यामत तक की जिंदगी ही नहीं दी बल्कि सलामती के साथ जिंदगी दी। ऐसा नहीं कि जिएगा लेकिन कचड़े में पड़ा रहेगा, कूड़े के ढेर में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदा रहेगा। और आज भी वो अब्दुल्ला अजमेर की गलियों में है और वहाँ जिंदा है और जो लोग भटक जाते हैं उन लोगों को वो उनकी मदद करता है, उनकी रहबरी करते हैं। क्या कोई दुनिया वाला ऐसे काम कर सकता था? और यहाँ जो गरीब नवाज से उसने ये मुतालबा किया था कि मुझे क़यामत तक की जिंदगी चाहिए, तो गरीब नवाज ये कह सकते थे कि मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की मर्जी, वो जिसे जब चाहे जिंदा, जब तक चाहे जिंदा रखे और जब चाहे उसे मार दे। लेकिन गरीब नवाज कहते हैं कि जा तुझे जिंदगी दी गई। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के महबूब बंदे, उनके जुबान से जो बात निकल जाती है अल्लाह फिर उन बातों को पूरा भी जरूर कर देता है। आप तारीख उठा करके देखें, आपको जादूगर जयपाल के बारे में जरूर मिलेगा। और आज वो अब्दुल्लाह के नाम से गरीब नवाज को रोकने के लिए उस वक्त के राजा महाराजाओं ने बहुत कोशिशें की। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उसने महंत रामदेव जो कि बहुत बड़ा पुजारी था, उसे कहा कि ख्वाजा जो आया हुआ है हिंदुस्तान में, जो फकीर है, वो आज मुसलमानों की तादाद बढ़ा रहा है हिंदुस्तान में, उसे रोकते क्यों नहीं? तो उस महंत रामदेव ने कहा कि क्या उसी की बात कर रहे हो कि जिसने ऊंट को बिठा दिया था और ऊंट उठ नहीं रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कहा कि हाँ, मैं उसी फकीर की बात कर रहा हूँ। इस पर महंत रामदेव ने कहा कि नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर जब राजा ने बार बार जोर दिया तो फिर उस महंत ने कहा कि मैं अपने शास्त्रों के जरिए से तो उससे नहीं लड़ाई कर सकता, लेकिन मैं जादू के मंत्रों के जरिए से उससे मुकाबला करूंगा। और 300 पुजारियों के साथ गरीब नवाज के मुकाबले के लिए उसे भेजा गया। और जब वो आने लगा तो आपके एक शागिर्द ने कहा, गरीब नवाज के एक मुरीद ने कहा कि ख्वाजा जरा उधर भी देख लें, ये लोग आ रहे हैं, जरूर कुछ फसाद की नीयत से ही आ रहे हैं। गरीब नवाज ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं ठहरो और उन लोगों से कहो कि यहाँ से चले जाएं।
لیکن جب آپ کے شاگرد نے یہ بات اس سے کہی کہ میرے خواجہ نے کہا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس پر اس مہنت رام دیو نے کہا کہ ہم یہاں غلاموں سے بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خادموں سے بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے آقا کو کہو کہ ہم سے بات کرے۔ غریب نواز جلال بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اٹھتا ہے اور پتھر اٹھا کر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے پجاریوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، آوارہ لوگوں کی طرح، عاشقوں کی طرح، مجنوؤں کی طرح پتھر اٹھا کر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے پجاریوں کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سارے لوگ بھاگتے ہیں اور راجا کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جسے ہمارا سربراہ بنایا تھا وہی ہمیں آج مار رہا ہے، اسی نے ہمیں مار کر کے بھگا دیا، اس نے ہماری یہ حالت کر دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی۔ اور ادھر اس رام دیو کا کیا حال ہے، وہ غریب نواز کے قدموں میں گرتا ہے، غریب نواز اسے اٹھاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، اور سبحان اللہ، ولی اللہ کے سینے سے جو سینہ مس ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ غریب نواز کے سینے سے نور الہی اس کے سینے میں بھی جاتا ہے، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ غریب نواز مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت میں رکھ لیں، میں آپ کے دربار سے جانا نہیں چاہتا، مجھے آپ سے بہت الفت ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ غریب نواز 24 گھنٹے میں سے اکثر وقت اپنی آنکھیں بند رکھا کرتے تھے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیونکہ غریب نواز جس کی طرف نظر کرم فرما دیتے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی، اس کو مقام ولایت مل جاتا۔ اب میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ تو غریب نواز کی غریب نوازی کا عالم ہے، تو پھر ذرا سوچیں اس غریب نواز رسول کی نوازیوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ہمارے رسول کے غلاموں کا عالم ہے، تو پھر سوچیں کہ ہمارے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ شاعر نے کہا ہے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ غریب نواز کے دربار میں آج بھی دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کی جھولیاں بھری جاتی ہیں، بلکہ تاج والے آتے ہیں اور اپنا تاج غریب نواز کے قدموں میں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غریب نواز کو کس وجہ سے ملی؟ عشق مصطفیٰ کی بنا پر ملی۔ عشق مصطفیٰ جو آپ کے سینے میں موجزن تھا، اس کی برکتوں سے آج غریب نواز کا فیض ساری دنیا میں بٹ رہا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ نبی کا عشق سینے میں پیدا کریں، آوارہ لڑکوں کے پیچھے نہ بھاگیں اور آوارہ لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بازارو لڑکیوں کو دل نہ دیں، بازارو لڑکوں کو دل نہ دیں، کیونکہ یہ جو تمہارے عاشق ہیں، یہ جو تمہارے معشوق ہیں، ان کے کئی عاشق و معشوق ہوں گے۔ آج تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، آج تمہاری لیلا کسی دوسرے مجنوں کے باہوں میں ہوگی۔ یہ عشق تمہیں تکلیف ہی پہنچائے گا، یہ عشق تمہیں دھوکہ ہی دے گا، یہ عشق تمہیں برباد کر کے رکھے گا، لیکن ایک ایسا بھی عشق ہے جو تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ تمہارے کام آئے گا، اور تمہاری قبر میں بھی تمہارے لیے تمہاری مدد کا ذریعہ بنے گا۔ وہ عشق عشق رسول ہے۔ عشق رسول اپنے بچوں کو گھٹی میں پلاؤ تاکہ بڑے ہو کر کے وہ آج ابو عبیدہ کی مثال پیش کریں، جس نے نہتہ اکیلے ہو کر کے اتنے بڑے بڑے سپر پاور سے مقابلہ کیا اور فلسطینیوں کی مدد آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی کو سلامت رکھے، ان کے کام کو، ان کی اس مہم کو ان کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔